Begi kulojo ne kalangana nebina doni fo mamaduka Aminata wolo de mamadu Abdullahi wolo de mamadu Kira mamadu sanayana Suleiman Jara ne bala dina falima ko champion du monde Malula Dewla dana tobzigere wala kasima tobzigere ni Shirif la TV ani OSS ru ka fu ki ko ko angana ko ke yelisa ferni kan no ko ka se ka famu soro zigere Suleimana ale ra kan doni sukele ale ta klabo amba fe ka don zigere Suleimana jon alhamdulillah rabbil alamin ina fi ya fatu me ya meta ngani ala fi fo ko shi ba meta ma kuma damina ni ala to ya lan ni ko damina no ala kele ne ba bela ba asoli ala kiraba ka ni Muhammadu kishin na mabaye no te mana kan kara mo fo na fa ese di shi Usman madan haydara ala kan na fa na barka ya rabbi Allah o te mana ko fa mi islamé che mana musulman be fo demisen ya ni mo ko ba maliko na ni maliko ka si Shirif la TV re fo afle ba bela jeli atigi ana directeur ana la me ba bela jeli donc danger ami yɛrɛ fana fo a wulila ka s'a ma bi a diyara n ye donc i n'a fɔ i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ ko Zikiri Solo yɛrɛ ye jɔn ye Zikiri Solo yɛrɛ ye Zikiri Solo de ye Cheikh Ousmane Madani Haidara ka Solo ka bɔ Bamakɔ yan Bangoni Janginɛbugu la Haidara kɛrɛfɛ o de ye Ala sago i sago Suleimana o ɲininkali an ye faamuyali sɔrɔ a la dɔnkilida sugu ka ca mun de ye e don zikiri da la alhamdulillah rabbil alamin o fana diyara n ye dɔnkilida sugu ka ca bon an ye an fa de lamɛn an karamɔgɔ n'o ye Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara an y'ale ka wajulukanw de lamɛn wajulukan minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔ siran Ala ɲɛ ka mɔgɔ bila ka kɛ silamɛ an dara la ka da kumakan na ka da Ala la a kumakan kama ka baya minɛ a bolo donc a ka wajulukan dɔw bɛ yen a b'a fɔ o la ko Alakira manton bɛɛ kan k'i jija ka fɛn dɔ kɛ Ala ka diinɛ na lahara jɔ don i bɛ se ka taa min yira Alakira la ko Muhamadu ne sera ka nin de kɛ i kɔfɛ i ka diinɛ na ne ye nin mɛn don min na Ala b'a dɔn ne ye karamɔgɔ yɛrɛ kanu kosɛbɛ wajulu de kun ka di ne k'a dɛmɛ o tɛ taa dɔnni o tɛ taa kalan kɔ o dɔnni tɛ ne na o kalan tɛ ne na mais n y'a mɛn ko dɔnkilidala dɔw tun bɛ Alakira nɔfɛ minnu tun bɛ dɔnkili da Alakira la k'a la nisɔndiya k'a la sewa k'a ka kɛtaw fɔ a ye koba minnu kɛ k'o lakale donc ne fana y'a kanu komi ne ma Alakira ye mais n y'a mɔden ye n'o ye Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ye ale sɔnna k'i sen da Alakira sen da nɔ na cɛ min dafalen don n'an ko a ma ko Kɛmil o de ye Cheikh Ousmane Madani Haidara de dafalen don bon ne y'a ye se tɛ ne ye wari tɛ ne bolo dɔnni tɛ ne na ka diinɛ in dɛmɛ mais n bɛ Cheikh Ousmane Madani Haidara n fana b'a majamu k'a k'a ka dɔnkilidala ye ka fasaw da la a kanuɲɔgɔnw ka nisɔndiya a yɛrɛ ka nisɔndiya a ye koba minnu kɛ ka se k'olu lakali diɲɛ mɔgɔ k'a ye donc ne ye dɔnkilida kanu nin sira de fɛ ka se ka Cheikh Ousmane Madani Haidara dɛmɛ a ka baara la ni nafolo tun bɛ n bolo n tun bɛ miliyari de d'a ma a ka diinɛ in dɛmɛ mais ne ye n yɛrɛ kun de d'a ma wa ka n farisogo d'a ma ka nin d'a ma donc ne ye dɔnkili kanu de k'a da ale la i komi o ɲɔgɔn tun bɛ Alakira nɔfɛ ne fana bɛ fɛ k'ale ka dɔnkilidala ye don n'a nataw fana baro bɛ bɔ ko cɛ dɔ fana tun bɛ an fa kɔ ne Cheikh Ousmane Madani Haidara ye n'o ye Zikiri Solo k'a tun bɛ dɔnkili kɛ Haidara la nin y'ale de mankan ye Suleimana hatɛ ko kanu n'a ale ye fɛn min faga vote fara fɛn dufalo kan yala an bɛ se k'a dɔn Solo ye dɔnkilida daminɛ a si sanfɛ bon alhamdulillah dɔnkilida ninnu daminɛni an fɛ depuis an ye baya kɛ 96 de bon o y'a sɔrɔ an bɛ san 18 ɲɔgɔnna ninnu na an tugura Cheikh Ousmane Madani Haidara nɔfɛ bon an bɛ fo san 41 na bi Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. an tun bɛ taa yɔrɔw la donc yanni kumaw ka daminɛ an tun bɛ arajo ba ye ne sigi Waraba FM microphone dɔ bɛ yen nɔ a b'a bila FM na an tun bɛ to ka dɔnkiliw da bon ani Isa Mamani Chérif Haidara an n'olu bɛɛ ne n'ale bɛɛ donna ɲɔgɔn fɛ bon ale tun bɛ to ka wajulu kɛ komi ale kalanlen don ne bɛ to ka dɔnkiliw da ka mɔgɔw la nisɔndiya
debo waati an y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni mais kana ko kɛ sɛbɛ yɛrɛ y'an bolo o kɛra 2003 donc an ba n'o ye fana genu ye ale ye an dɛmɛ an ye volume fɔlɔ bɔ 2003 solo yani an ka sago ye yɔrɔ kunna yala i hakili b'a la i kɛlen ka dɔnkilida daminɛ i ye dɔnkili fɔlɔ min da est-ce que i bɛ se ka a fitinin fɔ an ye yan alhamdulillah ala k'an bɛ sababa ok an ye dɔnkili fɔlɔ min da an ka kasɛti fɔlɔ la ni mɔgɔw bɔra o kalama ko de ye sanayɛlɛ ye kira mamadu sanayɛlɛ ala kira mamadu sanayɛlɛ na i ye ne bi min fɔ silamɛ jama ye mali kɔnɔ mumininw ye bɛɛ k'i tulo jɔ ne ka langana ne bɛna dɔɔni fɔ mamadu kan aminata wolo de mamadu abdulayi wolo de mamadu kira mamadu sanayɛlɛna. merci Zikiri Solo an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka nin bilasiralikan ninnu ani i ka nin ɲɛfɔli ninnu na ka ɲɛsin kanuɲɔgɔn cɛman ani musoman kɛlɛkɛlɛna bɛɛ lajɛlen ma ka segin ka na Zikiri Solo mana ma hali bi an kɛlen kɔ ka Aisha Wode ale lamɛn Zikiri Solo mɔgɔ caman b'a ɲininka k'a fɔ tiɲɛ don Solo bɛ kɔɲɔw kɛ a bɛ concert kɛ yala ni mɔgɔ min mago jɔra Solo la a ka anniversaire fête la walima u ka denkuli kɛnɛw kan est-ce que Solo bɛ sɔrɔ o la ni ala ka jɛ ye an bɛ denkuniw kɛ an bɛ mariage kɛ an bɛ denkuniw kɛ an bɛ anniversaire kɛ n'an welela o ɲɛnajɛw la an b'a kɛ voilà an bɛ sɔrɔ parce que mɔgɔw tɛ min faamu ni mɔgɔ fila nana i nɔfɛ min fɔlɔ nana n'i y'o ta minɛ ka ban ni filanan nana n'o nana sɔrɔ la i ye dɔ minɛ ka ban bon an bɛ baara kɛ ni tiɲɛ de an b'a f'i ɲɛna an ye dɔ ta minɛ donc ne kɔni tɛ ɲɛnajɛ fila minɛ wa n tɛ mɔgɔ tromper depuis ala ka n da ni n tugura karamɔgɔ wa ɲɛnajɛ daminɛ n tɛ mɔgɔ ka layidu minɛ k'o bila ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ ko wari b'i kun ou bien i ye masuruna mɔgɔ ye n ye layidu fɔlɔ min minɛ n b'o de kɛ cɛ caman b'a fɔ Solo tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ dɔrɔn de don ni ne ye min minɛ n bɛ taa o de kɛ donc mɔgɔ mɔgɔ mana na o kɔfɛ min nana n b'a fɔ dɔ bɛ mun na o de ye ala sago i sago sinon an bɛ ɲɛnajɛ kɛ. fɛn min ye Haidara ye ale sigikun ye k'a fɔ ko layidu o ka se ka tiɲɛ ni kunna hadamaden layidu tanyana i danbe tiɲɛni o y'i bɔlen silamɛya diinɛ o yɛrɛ kɔnɔna la Solo o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ caman bɛ an ɲininka k'a fɔ ko u b'a fɛ Solo ka fasa da o la an nana ye k'a fɔ Solo tɛ fasa da bɛɛ la yala e ka fasa da mɔgɔ la a bɛ kɛ ni kun ni ko jumɛn ne ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman yɛrɛ kɔnɔ gannen don nin ko la Zikiri Solo bɛ yen nin Haidara n'a denw dɔrɔn de kama mais ni mɔgɔ min ye olu kanu o y'an ka mɔgɔ ye ni mɔgɔ min t'olu jugu ye o y'an ka mɔgɔ bon ne bɛ Haidara n'a denw de fasa la ani an yɛrɛ ka karamɔgɔw ani karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye karamɔgɔ kanu karamɔgɔ de ko an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma u ye groupement sigi o de kama mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'o tɛ karamɔgɔ jugu ye n'i ye karamɔgɔ ye n'i bɛ ka baara ɲuman kɛ ne b'i fasa da bon ne ye mɔgɔ caman fasa da ka sɔrɔ o t'a kalama a yɛrɛ ka baara kama o seerew caman bɛ yen i bɛ bali k'a ye de i fasa bɛ internet kan walima mɔgɔ de b'a ta ka taa d'i ma ne yɛrɛ tɛ taa d'i ma o caman de bɛ yen komi telela kumaw don wagati la baaraw fana don sinon tun bɛ se k'o caman citer i ye parce que a bɛ dɔw kɔnɔ ko n'i nana wari di Solo ma dɔrɔn k'a bɛ fasa da ne tɛ o kama dɛ voilà bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen minnu ye karamɔgɔ kanu ni ansaru don olu caman fana bɛ na a Solo i ka dɔnkili ka d'an ye a ka d'an ye i ka morceau kelen d'an na bon ni ansaru ye i ye mɔgɔ sɛbɛ jɔyɔrɔ b'i la walima hali n'i tɛ ansaru ye n'i ye karamɔgɔ kanubaga ye n'i ye baara ɲumankɛla ye an b'i barika da mais a t'i n'a fɔ dɔrɔn ko wari bɛ n kun n bɛ wuli ka na dɔrɔn Solo fasa da n b'a da o tɛ ne yɛrɛ ne ye mɔgɔ dama min na sego la ne t'o da dɔn yɛrɛ mɔgɔ min n'a ka kan n'i ye ɲuman kɛ i ye baara ɲuman kɛ faso ye jamana ye i tɛ Haidara jugu ye wa hali n'i ye baara ɲuman fana kɛ i ka kɛ mɔgɔ dɛmɛna sugu bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ n'i ka ko cogoya de don mɔgɔ tɛ Haidara yɛrɛ de fɛ ne jɛlen don o tigi n'a bolofɛn bɛɛ kɔ o ye ne ka ko cogoya de ala sago i sago Solo siga t'a la diɲɛ y'i dɔn n'i ka siriki kanu ye diɲɛ y'i dɔn n'i ka Haidara kanu ye Solo mana min ka hadamadenya bɛɛ bɛnna Haidara n'a ka denbaya kanu ma segin ka na e ma hali bi an bɛ waati min na ba Maliba kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba o bɛ an ka Mali kɔnɔ a sababu kɛ
binganni kɛ wale min ni o bɛ ka kɛ anw fɛ Maliba kɔnɔ yala e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye Mali yɛrɛ ka sécurité ko kunna ko kan bon alhamdulillah rabbil alamin o yɔrɔ la ne bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka an kisi k'an ni maliden ɲumanw kisi ne bɛ se ka o dugawu de kɛ sinon hakilina ti anw na anw hakilina ye karamɔgɔ hakilina de Haidara y'a fɔ cogo min na ni Mali faamaw y'a kɛ ten an bɛ degun min kɔnɔ an tun tɛ se yan ni Mali faamaw y'ale lamɛn an bɛ degun min fana kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ anw hakilina ye Haidara hakilina de solo siga t'a la bi Mali kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔ fɛn dɔ kɛlen don ka mɔgɔw kamana gan n'o ye coronavirus a ye nɔ bila baarada caman na a ye nɔ bila fɛn caman na fana an b'a fɛ k'a dɔn a ye nɔ min bila zigiri la ani zigiridilaw yɛrɛ ka baara cogoya la yala ni sera k'i da don o la dɔɔni ka ɲɛfɔ an ye o fana bɛ diya n ye kosɛbɛ. D'accord diyara n ye déjà n b'i fo ka Ala deli a k'an kisi bana bɛɛ tɔɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bana ye parce que mɔgɔ an ma nin bana in nacogo dɔn an ɲɛ t'a sigi cogo yɛrɛ la an yɛrɛ t'a ta cogo dɔn mais a se bɛɛ bɛ Ala min ye an bɛ Ala de deli Ala k'an bɛɛ kisi ni bana in tɔɔrɔ ma parce que a ye diɲɛ bɛɛ de don ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fɛ bon depuis an ma da la depuis an ma da la fo an bɛ ɲini ka na da la walima an dara la bon an ka ko ye ko kelen de ye kuma mana na cogo o cogo kalanden ɲuman bɛ to i karamɔgɔ kɔ kuma mana na cogo o cogo den ɲuman bɛ to i fa kɔ bon karamɔgɔ b'an ka mesure minnu ta an y'o ta depuis a kuma fɔ ko fɔlɔ la n'o ye tɛgɛ ko minɛn ko ni protège ko ninnu ye o fɔra anw ɲɛna ni Ala ka jɛn ye an b'o kan bon alhamdulilayi fana ale ko an bɛɛ k'an janto an yɛrɛ la ko bana in bɛ yen donc n'ale ye min fɔ anw bɛ da o la donc an fana b'a ɲini mɔgɔw fɛ mesure minnu taara an bɛɛ k'an jija an ka baara kɛ n'o mesure ye a ma nɔgɔn bon a ye degunba min se artistes ma bon bɛɛ fiɲɛ mana wuli bɛɛ bolo b'i kunna donni de la mais artistes ta a ne ɲininka ne b'a fɔ o juguyara ka tɛmɛ mɔgɔ caman ta kan dɛ n tɛ mɔgɔ caman ta dɔn mais a gère artistes kan kosɛbɛ parce que n'a fɔra jama dalajɛ ka dabila bon artistes dun ka baara ye jama dalajɛ de kɔɲɔ denkundi concert bon concert jɔra depuis banako in daminɛ na concert jɔra bon concert jɔra et puis a fɔra fana ko ni mɔgɔ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ko ka mètre kelen bila ni ɲɔgɔn cɛ an ni concert wulila n'a fɔra ka mètre kelen bila ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ 2000 bɛ don salle kɔnɔ est ce que a bɛ tɛmɛ mɔgɔ 200 kan a tɛ kɛ concert duman ye voilà bon donc o la anw degunna kɔnɔ kosɛbɛ bon jamana caman bɛ yen Ala de b'a dɔn olu b'u ka artistes sara cogo minnu na walima u bɛ bonya minnu k'u ye bon depuis a kɔni daminɛna Ala jɔn ni karamɔgɔ kanubagaw kɔni hakili b'anw na sinon ko jɔlen don baara tɛ yen concert tɛ ka kɛ a fɔ ni Ala yɛrɛ farala mɔgɔ min kan sinon jamana kan ka fɛn dɔw fana kɛ artistes ye an bɛ se ka bɔ min kalama bon hali n'a sɔrɔ a kɛra fana bon an kɔni m'a ye ne kɔni m'a ye n'a kɛra ne m'a ye Ala sago i sago. Solomana an ye o faamu kosɛbɛ an b'a fɔ ko jamana ka hakili to an ka seko ani dɔnko tigilamaw la sabula ni degun nana degun fanba o y'u ta ye sigidalaw ɲɛnajɛkɛlaw fo ka taa se artistes ma u ye mɔgɔ hakɛ min bɔ chômage la Ala de b'a hakɛ dɔn min balo bɛ bɔ a la o de ka ca kosɛbɛ Solo an y'a ye e tun ye concert dɔw boloda banako in nalen a ye concert ninnu a ye u bɔ u tɔgɔ kɔrɔ ka sababu kɛ i yɛrɛ ka jamana fanga labatoli ani karamɔgɔ labato ye yala don n'a nataw la bana in bannen kɔfɛ ni projet minnu labɛnnen don bon alhamdulillah danger komi yɛrɛ b'a kalama cogo min bon a bɛ san 1 min kɔ bɔ sisan an tɛ ka concert kɛ san 1 ani dɔɔnin ne tɛ ka concert kɛ ne kɛlen don ka to karamɔgɔ kumakan kɔ sinon concert caman kɛra bana in kɔfɛ walima bana in to sen na mais karamɔgɔ kumakan kama ni jamana labatoli yɛrɛ kama faamaw bonyani kama ne ma concert kɛ bon banako nana da an ye concert boloda damanda mɔgɔw y'an wele bon Ala barika la an ye publicité yɛrɛ daminɛ télé la publicité kɛra bon an baliko la an yɛrɛ bɛ ka na ka bɔ Kajolo an y'a mɛn ko sini bɛɛ ko état bɛ taa urgence la bon a kɛra ten o dugujɛ bɛɛ état taara urgence la bon an ka publicité taara ten an ye salle minnu sara a bɛɛ jɔra anw ye affiche minnu dilan a bɛɛ tiɲɛna
donc concert ko tora o cogo la ten mɔgɔw tora wele la fan bɛɛ dɔw yɛrɛ ko damanda don an ka taa kɛ ten tɔ bon yɔrɔ tɛ Mali fɛ ka ɲɛ n ko bon Mali ye Mali ye an ni damanda don an bɛ sariya labato bon an kɔni ko concert n bɛ se k'a fɔ an ka nafolo de tiɲɛna bon o y'a sɔrɔ fana an ni ORTM mɔgɔw kɛlen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kan ka face à face dɔ kɛ n'o ye ne yɛrɛ ni Baro ni Babile o tun kan ka kɛ le 15 janvier bon banako in kama o fana poussera bon san o san ne bɛ saraka bɔ n fa ni n ba ye donc n fa fatura n ba fatura mais u balolen don parce que Seydi Cheikh Ousmane Maram Haidara ale balolen don n fa ko mago ma sa n ba ko mago ma sa k'ale to yen a n'a ka denbaya bon san o san n bɛ saraka bɔ taaba ninnu ye bon an kun kɛlen don k'o labɛn le 14 an bɛ ziyara kɛ ka saraka bɔ kɛ o dugujɛ tun bɛ kɛ ne ni Baro ni Babile ka face à face ye palais de la culture la pa kun ye mun ye ni mɔgɔw nana ziyara la avant que ka taa k'u bɛ segin ka na tugun an y'a fila kɔli ɲɔgɔn na bon ala y'a kɛ banako ye nanen an ye concert poussé bon ziyara kɔni o ma poussé bon an bɛ ka jamana lajɛ ni état bɔra urgence la an b'a kɛ jamako ye mais ni état ma bɔ urgence la ala ka bɔ a la donc o la an bɛ jamako bɔ a la saraka bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ jamako tɛ kuranɛ bɛ se ka kalan i n'a fɔ i kan ka min kɛ ka jamako labɛn i bɛ se k'o labɛn ka fantanw dɛmɛ karamɔgɔ y'an dege o caman na donc an kɔni bɛ to sariya kɔ ni ala sɔnna le 14 kɔni saraka bɛ bɔ a kɛra jamako ye a ma kɛ jamako ye le 14 ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ ala sago sa. ko nin kɛnɛ in kɔkɔrɔma donnen don i n'a fɔ ne ko masamuso fɛ masamuso ni mago jɔra ale la i bɛ e kunda Kumasi ale dɔgɔfiyɛba kan Iri Saint-Etienne n'i b'a a caman ba walima a dɔgɔdɔgɔnin sanni nɔfɛ yalama n'o gɛlɛyar'i ma n'i sera aja min ale dɔgɔfiyɛ la i bɛ se ka a sɔrɔ yen fana Bamakɔ n'i mago b'a la i bɛ se ka i kunda Sebenikɔrɔ n'i sera pharmacie Giri ale kuntilenna la Suna Misiri ale kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ yen fana wa a ka dɔn k'a fɔ ko Nafɛnbugu masamuso a bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɔrɔ ka na Solomana ma san daminɛna sisan yan ye sankura daminɛ la samɛ fɔli jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin kanuɲɔgɔn ma k'a ɲɛsin Sirifila TV ale filɛbaga cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ka ala k'a k'an ka tɔɔrɔ ban ni san ye an ye degun minnu sɔrɔ san tɛmɛnenw na ala ka n'an ɲɛ da ɲɔgɔn yɛrɛ kan k'a ɲini ala fɛ hɛrɛ minnu bɛ ala bolo a caman miliyari nafolo ala k'a da ni silamɛ ɲuman bɛɛ ma k'a ɲini ala fɛ an ka limaniyaw ala k'u jidi an ye jurumu minnu kɛ ka tɛmɛ k'a ɲini ala fɛ ala kira kanu kama ala k'olu yafa an ye fɛn minnu kɛ n'a ma bɛn ala ma karamɔgɔ Haidara bonya kama ala k'olu yafa ala ka n'an bila ka fɛn kɛ min bi diinɛ in kumasu ala ka n'an bila ka fɛn kɛ min ni Cheikh Ousmane Maram Haidara tɔɔrɔ min b'a dusu kasi ala ka n'a dusu suma ya rabbi ala k'o kɛ ala kira ba kanu kama ala k'o kɛ Haidara yɛrɛ ni ala cɛ bonya kama sɔli ala Muhammad. Solomana an y'a ye i kanubagaw bɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen waati bɛɛ sanga bɛɛ o b'an wele ka an ɲininka e kibaruyaw la i fana bɛ se ka folikan jumɛn ta k'a ɲɛsin kanuɲɔgɔnw ma minnu n'olu bɛ Mali kɔ bon an ka foli bɛ kanuɲɔgɔn bɛɛ ye i b'a dɔn anw kanuɲɔgɔnw o ye karamɔgɔ kanubagaw de donc sinon anw ma foyi kɛ ko an bɛ kanu mais an kɛra karamɔgɔ fɛ an kanu o de kama donc an b'a ɲini ala fɛ kanuɲɔgɔnw i bɛ diɲɛ fan o fan minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ kɔnɔna na ala ka hɛrɛ kan an n'u bɛɛ ye parce que anw kanuni o ye kabakoba de ye mɔgɔ min b'an kanu an yɛrɛ bɛ kabakoya o la sanni i ka gɛrɛ an na i bɛ fɔlɔ ka kuma minnu mɛn a si tɛ ɲuman ye i bɛ fɔlɔ ka nouvelle minnu mɛn a si tɛ ɲuman ye mais ala de ye ɲuman ye donc ala ye min dɔn o wasara ka tila k'o kuma jugu ninnu mɛn k'o ka tila ka kɛ an fɛ o kan o ye kabakoba de an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u bɛɛ kisi ka hɛrɛ k'an n'u ye minnu bɛ tungan fɛ ala ka tungan ja u la ni tungan jar'u la u fana ka segin so u ka na an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ala k'o latigɛ ala kana sitanɛ se an n'u la sɔli ala ma sali an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ani kɛnɛya ani lafiya k'a o di Zikiri Solomana ale yɛrɛ ma sinon ba dɔ kɛra k'a daminɛ 2003 la ka se sisan ma don si sigi tɛ sabula hali n'a sɔrɔ i bɛ ka so mɔgɔ minnu bɛ na réception o fana y'a damata ko ye a t'a fara téléphone taw kan ni bɛɛ lajɛlen ye ko ye minnu bɛ buna hadamaden ni ka i farikolo ni k'a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛn sa ala ka lafiya di ale ma k'a fɔ a ye ko nin tun ye aw ɲamadalen ye an ka plateau spécial min ni an y'a sigi ni Zikiri Solomana ye a ka salon belebele kɔnɔ yan
kɛ best of ye k'a di kanuɲɔgɔn ma walasa aw ka se ka bɔ Zikiri Sulemana ale yɛrɛ ka lahalayaw kalama nin sanga in na. An ka jamukan kɔrɔma donna ni Nafimugu masamuso ye ni ale daga yɔrɔ bɛnnen don Abijankaw fɛ yen ma. A b'a caman ba walima a dɔgɔnin sanni nɔfɛ a b'aw kunda Kumasi ale kɔnɔna kan n'a sera Kumasi Dɔgɔfiyɛ b'a la a b'a sɔrɔ yen walima Adjamé Dɔgɔfiyɛ b'a kɔnɔna la a b'a sɔrɔ yen fana. Abidjan fan bɛɛ lajɛlen ka taa se Côte d'Ivoire territoire bɛɛ ma a bɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Bamali b'a la a bɛ aw kunda Sebenikɔrɔ pharmacie gris ale kun kilenna la Suna misiri kɛrɛfɛla la. O de bɛna dansigi an ka bi jamukan na an b'a fɔ a ye n ko ni Ala ma ne ni aw ka jɔnya jɔ an na ni Ala y'an ci jɔ ka diɲɛ waati wɛrɛ ma kɔnɔ aw ni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni jabaranin so kelen kan ni waati kelen na an b'a fɔ a ye n ko assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh aw kan bɛ di waati